നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീരംഗം രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്ഷേത്ര ഗോപുരമാണ് കേട്ടോ. ആ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതത്തിലത്തെ ഏറ്റവും വിസ്താരമേറിയ കൂറ്റൻ മഹാക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീരംഗം രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജില്ലയിൽ ട്രിച്ചി ജില്ലയിൽ ശ്രീരംഗം ദ്വീപിൽ കാവേരി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് ഇത്. കൂറ്റൻ 21 ഗോപുരങ്ങളുള്ള ഈ മഹാക്ഷേത്ര സമുച്ചയം 156 ഏക്കർ വിസ്തീർണത്തിൽ പരന്നു കിടക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലുതാ അവിടെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഗോപുരം. ഏറ്റവും വലിയ ഗോപുരം ഇതാണ്. തെക്ക് ഭാഗത്ത് 7 ഗോപുരം, വടക്ക് ഭാഗത്ത് 7 ഗോപുരം, കിഴക്ക് 4 എണ്ണം, പടിഞ്ഞാറ് 3 എണ്ണം, അങ്ങനെ 21 ഗോപുരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിലേറ്റവും വലിയ ഗോപുരം രാജഗോപുരം. അതിന് 13 നിലകളും 72 മീറ്റർ ഉയരവും ഉണ്ട്. ഭാരതത്തിലത്തെ 108 വൈഷ്ണവാലയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാക്ഷേത്രമാണ് ഇത്. അനന്തശയന രൂപത്തിലുള്ള മഹാവിഷ്ണു പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. ഗണപതിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. തെക്കോട്ട് ദർശനമായാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. ഇതിനൊരു ഐതിഹ്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ശ്രീരാമൻ രാവണനെ വധിച്ച് സീതയെയും കൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെത്തിയിട്ട് പട്ടാഭിഷേകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിഭീഷണൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ലങ്കയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ ഒരു വിഷ്ണു വിഗ്രഹം സമ്മാനമായിട്ട് വിഭീഷണന് കൊടുത്തു. അതും കൊണ്ട് വിഭീഷണൻ തെക്കോട്ട് ലങ്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴിക്ക് വെച്ച് ഇവിടെ എത്തുകയും കാവേരി നദിയുടെ തീരത്ത് ഈ വിഗ്രഹം ഗണപതിയെ ഏൽപ്പിച്ച് കാവേരിയിലേക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. ഗണപതി ആ വിഗ്രഹം താഴെ വെച്ചു. കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന വിഭീഷണൻ വിഗ്രഹം എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് പൊങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, നീ ലങ്കയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ, എൻ്റെ ദർശനം ലങ്കയിലേക്ക് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗോപുരം. മഹാലക്ഷ്മിയും ആൾക്കാർക്ക് തന്നെയാണ്. നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ഒന്ന് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗോപുരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങകലെ മൂന്നാമത്തെ ഗോപുരവും കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ മാലയൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. ചക്ക കണ്ടോ? ചക്ക അതെ, പഴുത്ത ചക്ക. മൂന്നാമത്തെ ഗോപുരം കാണാം, കണ്ടില്ലേ? നിവേദ്യങ്ങൾ. മഹാലക്ഷ്മി ഇവിടെ രംഗനായകി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഉപദേവതകളായിട്ട് ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അതുപോലെ തന്നെ നരസിംഹമൂർത്തി, ധന്വന്തരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരങ്ങൾ കുറേ അവിടെ കാണാം. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി. പിന്നെ രാമാനുജാചാര്യൻ, ആഴ്വാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെയും പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. തുമ്പിക്കൈ ആഴ്വാർ എന്ന പേരിലൊരു ഗണപതി ക്ഷേത്രവും ഇവിടെയുണ്ട്.
കുറേ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയം തന്നെയാണ് ഈ 152 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത്. നമുക്കത് കുറച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തെ ഗോപുരവും കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നമ്മൾ 4ാമത്തെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കിടക്കണം. ആ ഞാൻ വേട്ടു ദർശൻ. ഓ വേട്ടു ദർശൻ ഇതാണ്. വേട്ടു ദർശൻ. വേട്ടു ദർശൻ. ഇത് മൂടിക്കല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതെന്താണ്? എന്താണ് കിടങ്ങോ? കിടങ്ങാന്ന് കിടങ്ങ്. അല്ല താഴ്ചയുണ്ട് കേട്ടോ. താഴ്ചയുണ്ട്. ആ മലയാളം കുറച്ചറിയോ? തമിഴ് പേശിക്കോ? temple name வந்து ஸ்ரீ ரங்கநாதா சுவாமி டெம்பிள். இது வந்து இந்தியாவிலேயே வந்து ரொம்ப பெரிய கோயில். உலகத்தில் 2வது பெரிய கோயில். ஃபஸ்ட்டு பெரிய கோயில் கம்போடியான்னு ஒரு நாடு. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ரங்கநாதரை பார்க்க வந்துட்டீங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு ஜெயம் தான். ஓகே, வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்று ஒன்றா சொல்லுவோம். நல்ல காலம். ഇവിടുത്തെ ഈ തൂണുകളും ഒക്കെ ഗ്രാനൈറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയണത്. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട്. കരിങ്കൽ, നമ്മളുടെ ഇവിടെ കരിങ്കല്ല് പോലെ തന്നെ. ഇത് കരിങ്കല്ലല്ല, ഗ്രാനൈറ്റാന്ന് പറയണു. നോക്കൂ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പോണ വഴി. ഒന്നൊന്നല്ല, ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ. ആ കഴുതരമണ. ഓ ഇത് 7ാമത്തെ അല്ലേ? 7 ഗോപുരങ്ങൾ കടന്നിട്ടാണ് ശ്രീനിവാസ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത്.
Where to first aid center? എന്താ സ്പീഡ് ദർശനിക്കൂ 100 രൂപ. ഇത് ഫ്രീ ദർശൻ പോണത് 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ കയറാം. ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ട. പക്ഷെ ഇതിലെ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്നറിയോ? നമുക്കിതൊക്കെ കാണാം. ഇത് ഭംഗി ഫുള്ള് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നേരെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എത്ര തൂണുകളല്ലേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ 100 രൂപയുടെ ക്യൂവിൽ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചു, പെട്ടെന്ന് ദർശനം കിട്ടാനായിട്ട്. അങ്ങനെ 100 രൂപയുടെ അതിൽ കയറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തൊഴുതു. സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആ പൂജാരിക്ക് ഒരു 50 രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തൊഴാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പുറത്തെ കൂടെ കയറാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോയി തൊഴുത് പുറത്തേക്ക് വന്നു. നോക്കൂ, വിഷ്ണു ഗോവിന്ദൻ ഇവിടെ വാസുദേവനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മന്ത്രം എന്തോ ഒരു മന്ത്രം വന്നാലും இந்த மூல மந்திரம் இம்பார்ட்டன்ட். அச்சுதாய நம அனந்தாய நம. இந்த மந்திரம் ഇവിടെ வந்து ஒரு வாட்டி சொல்லி ப்ரே பண்ணால் பல கோடி வாட்டி காசி வாரணாசியில் குளிச்சுட்டு வந்த பலன், முன்வினை பின்வினை எல்லா பாவங்களும் நம்மளை விட்டு விலகும். ஓகே, நான் என்ன சொல்கிறோமோ ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிக்கணும். ஓம் அச்சுதாய நமக, അച്യുതായ നമഃ, ஓம் அனந்தாய நமக, അനന്തായ നമഃ, ஓம் கோவிந்தாய நமக, ഗോവിന്ദായ നമഃ, ஓம் வாசுதேவாய நமக, വാസുദേവായ നമഃ, ஓம் நமோ ഓം நாராயணாய. നമോ നാരായണായ, ഓം അച്യുതായ നമഃ. 85 കിലോ അല്ലേ? 80 കിലോ. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ആ കാണുന്നത്. 85 കിലോ സ്വർണം കൊണ്ടാണ് അത്ര നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് ലഡ്ഡു കിട്ടി. ഓം അച്യുതായ പിന്നെ ഉള്ളിൽ തൊഴുതുല്ലോ. അനന്തായ നമഃ, ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ലഡ്ഡു പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടി. വാസുദേവായ നമഃ, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാലും കാണാൻ പറ്റും താഴികക്കുടം, ദേവായ നമഃ, ഓം സ്വർണ്ണ താഴികക്കുടം. ഗോവിന്ദായ നമഃ, വാസുദേവായ നമഃ. ആ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഈ സപ്തസ്വര മണ്ഡപമൊക്കെ, ആയിരങ്കാൽ മണ്ഡപമൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ആ നമ്മളെന്താ ഉള്ളി കയറ്റാത്തപ്പോ? അതെയോ, നമ്മൾ അന്ന് വന്നപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ. అది కాదు నేను బాడీ ముందు రెండో గోపురం దగ్గర ఉండేది. പേരക്കുട്ടി യുകെ வந்துட்டு 24 ஹவர்ஸ் ஓப்பனில் இருக்கும். அந்த சொர்க்கவாசல் வழியாக பெருமாள் இங்கோட வந்து மகாலட்சுமியை மீட் பண்ணி அந்த திருக்கல்யாணம் ஒரு 2 பேர்த்துக்கு நடக்கும். அந்த 2 மண்டபம் இருக்குது பாருங்க, 4 கால் மண்டபம். இதில் வந்துட்டு மகாவிஷ்ணு இருக்கும், அதில் வந்து மகாலட்சுமி இருக்கும்.
அவர் வந்து இந்த ஆழ்வார் ஆச்சாரன்னா அவருக்கு சேவை செஞ்சார். அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் 2 பேர்த்தோட திருக்கல்யாணம் நடத்தி அந்த திருவிழாவை தான் இந்த வைகுண்ட ஆயிரங்கால் மண்டபத்தை யூஸ் பண்ணுறாரு. இது பார்த்தீங்கன்னா 16ஆம் நூற்றாண்டு நாயக்கமன்னர். அங்கே இருக்க பாருங்க அந்த யானை சிலை இருக்குல்ல, அந்த யானை இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா 108 பரதநாட்டியம் இது எல்லாம் வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சது 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலில் வந்து மண்ணு மூடி இருக்குது. அங்கே போட்டு படிக்கட்டு இருக்கு பாருங்க, அந்த படிக்கட்டு நம்ம தான் இப்போ கட்டினது. இந்த லெவலுக்கு மண் 5 வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு மண் வருது. மண்ணெல்லாம் எஸ்கவர் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சாரு. ஒரு லேடி கனவுல வந்துட்டு அங்கே வந்து கொஞ்சம் பொக்கிஷம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த ஜாயின்ட் கமிஷனர் டெம்பிளோட ஆஃபீஸர் போய் அந்த இடத்துல பார்த்தா ஒரு சின்ன வந்து கேவ் இருக்கு. கொஞ்சம் காயின்ஸு பழைய ஓடு கண்டுபிடிச்சி அப்படி ஒரு வெள்ளை கோபுரம் பாருங்க. அங்கே எல்லாமே வந்து கலர் பெயிண்டிங்காக இருக்குது. இது வந்து மட்டும் வெள்ளை பெயிண்டிங்காக இருக்கும். இதோட ரீசன் என்னன்னு பார்த்தா இது பேர் வெள்ளையம்மா கோபுரம். அதாவது 15ஆம் நூற்றாண்டில் முஸ்லீம்கள்லாம் இங்கே வந்து நகையை கொள்ளையடிக்க விடுவாங்க நைட்டில். அப்போ பார்த்தா இது ஒரு சின்ன சின்ன கோயில், ஃபாரஸ்ட்டு, ரிவர் இப்படி தான் இருந்தது. அவர் உள்ளே போய் அந்த நகையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ என்ன செய்யணும், அந்த ஒரு லேடி வெள்ளையம்மாங்கிற லேடி அந்த ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு அவரை கிட்னாப் பண்ணிடுவார். கிட்னாப் பண்ணி இங்கே இருக்க நகை எல்லாத்தையும் காமி, இல்லைன்னா உன்னை கொன்னுருவோம் அப்படின்னு மிரட்டவும் அவர் ஆஹா பெருமாள் நகை கொள்ளையடிக்க வந்திருக்காங்க, இதை எப்படியாவது தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே நான் எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன், கீழே இருந்து காமிச்சா நீங்கள் கொஞ்சம் தான் இருக்க முடியும், எல்லாம் மேலே வா எல்லாத்தையும் நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை காட்டி விடுவார். காமி அப்படின்னு சொல்லி அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோம். அப்படியே அதே மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இந்த லாஸ்ட் ஹோல்ஸ் மேலே போய் நின்று பாருங்க. முன்னாடி இங்கே இருக்க பாருங்க, இங்கே இருக்க பாருங்க அப்படின்னு காமிச்சோம். எல்லாம் பின்னாடி இருக்கிறதுனால தெரியாது எங்கே அப்படின்னு கேட்பாரு. எல்லாம் முன்னாடி வாங்க காமிக்கிறேன்னு சொல்லி முன்னாடி வந்து ஸ்பீக்கர் எல்லாத்தையும் புஷ் பண்ணி தள்ளி விட்டு கீழே உள்ள வச்சு இறக்க வச்சு அதை திருத்த தடுத்துடும். இருந்தாலும் ஒரு பெருமாளுக்கு சேவை செஞ்சவர் இல்லையா, அதனால வந்து இந்த முஸ்லீமை நம்ம தொட்டுட்டோமே அப்படின்னு வாழ விரும்பாமல் மேலேருந்து குதிச்சு கீழே வந்து சூசைட் பண்ணிக்குவார். இது பேர் வெள்ளையை மாற்றவர், விதவுட் அவர்னு பேர். எப்போ வெள்ளையாக தான் இருக்கும். 15ஆம் நூற்றாண்டு இது கட்டி 500 வருஷம் ஆகும். പറഞ്ഞേക്കണ കളറാണോ? ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാ. அதில் வந்து ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்துடலாமா? இங்கே தான் எடுத்துடலாம். அப்படி எடுத்துக்கலாம். இங்கேருந்து பார்த்தா அந்த யானை தான் எல்லாம் நல்லா யானை கிடைக்கும். கிடைக்கும். மகாலட்சுமி அம்மா அப்படின்னா ஆழ்வார் ஆச்சாரியெல்லாம் இந்த அகடாரத்தில் போயிடலாம் பார்த்து மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு போன செஞ்சு மகாலட்சுமி ആചാര്യൻ രാമാനുജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഡം ഇവിടെ അഴുകാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത്രേ. வந்து அவர் ஆதிசேஷன் அவதாரம் அப்படிங்கிறதுனால அவர் ராமானுஜரோட நகைலாம் இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். 6 months 1 time பச்சை கற்பூர குங்குமத்தை அப்ளை பண்ணும்போது அந்த நகத்தை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுவார். ராமானுஜரோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா நம்ம ஒரு வாட்டி அவரை போய் தொழுதா போதும், அந்த பக்கத்து மக்கள் நம்ம கூட நல்லா பழகும். ஆனால் கண் திஷ்டிலாம் இருக்கும். கண் திஷ்டி, கெட்ட கண்கள், போராமை, ஜலசி, எதிர்ப்பு, தோஷம்னு சொல்லுவார். தோஷம் தெரியுமா? தோஷம் எல்லாமே விலகிடும். நல்ல ஒரு ஜோசியரை பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ராமானுஜரை போய் சேவிச்சுட்டு என்ன வந்து பாருங்க, அவரை போய் சேவிச்சா எல்லா கெட்டது நெகட்டிவ் எல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகிடும்.